Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta na hinaholongan ni Yesus Kristus. Hata ni debata di hita di minggu tasadarion ima minggu Advent na paupaton. Tersurat di 2 Samuel bidupitu ayat sada sahat rodi ayat 10 songonon. Dungi ujuhudul rajai sahali di bagasa jabuna jalanaung marhasonangan rohana di bahe Jahoba maradopon nasa musuna humaliang. Jadi Roma hatani rajai madok panulirang natan. Ua idama maringan di bagasa jabuna sian hau ares do ia ahu. Ia poti ni debata maringat do di tonga-tonga ni ribbe-ribbe. Dungi ni nasinatan mamadok rajai. Atong laho maho nasa nasinakap ni roham di bagasan patu pamai ay Jahoba dodongammu. Alai borngin nai Roma hata ni Jahoba tu sinatan madok songonon. Laho maho hatahon ma tunaposok ku si David. Songonodo hata ni Jahoba. Tung tarbahe koma pauliho diau sada bagas bahen inganakku. Ay dangdung maringanau di bagasa jabu. Olat ni ari dung huboan hala Israel nakok sian Misir rasi rasa sadarion. Toktong doa umar dalad-dalan maringanan di bagasan udung-udung. Salilingau umar dalad-dalan rap doho sudi halak Israel. Tungdung maahu madok nang gosada hata tu sahalak sian akka margani Israel akka nahudokon hian nian marmahan bangsokku Israel songonon. Boasa sodui paulihamu dia usada joro sian hau ares. Ope songonon ma dohonommu tu naposokku si David. Buti hata ni Jahoba sebaut. Nunga ahu mabuat to sian parmahanan. Sian na mangadu akka biru-biru. Asabak kito gabi iduk gumonggom bangsokku Israel. Say hudongani ho na say laon. Manang dopak dia ho mangalaka jalanunga husiapon sudi akka musum maradopon ho jalahubahen goarmu marbarita situtu songon goar ni halak nabulun akka naditanoon akup nii nunga hubasa-basahon sada inganan tu bangsokku Israel jalanunga hulopokon ibana asa maringanan ibana disi asa unang be tarhutiksa jala unang be didak dati akka anak ni hagiduhon manosak-nosak ibana songon uju di mulana. Jala olat ni ari dung hupabakit akka panguhum pareta bangsokku Israel ahudo mangalehon hasonangat tuho maradopon sude musum. Akup nii marbaga-baga muse Jahoba tuho pabua pahoton ni Jahoba pinoparmu sogot. Ia dung jupang tikim mate marpungu ho tu akka opum pati dangokku ma pinoparmu di pudim naruar sian butuham tu ibana ma pa hotokku harajaon ikon ibana pauli sada bagas di goarhu jala au pahoton habangsa di harajaonna ro di saliling-lilingna au gabi amana jala ibana gabi anakku molotung mabai dosa ibana licing-licing ni jolma pakeokku mangalicingi ibana alai dang ucatokku sian ibana anggo asini rohaku songon nahu ucati sian si Saul naung hupaijur di jolomi alai ikon hotdo anggo pinoparmi dohot harajomu ro di saliling-liling na di jolom habang sampe ikon hotdo ro di saliling-liling na ido sahat ni turpuki. Selamat Advent ma dihita saluhutna. Hurian itu hatta na hinahulongan ni Yesus Kristus adong do padohan naung jojot tabege madok hacit mulak mangido humacitan mulak mangalehon. Hacit mulak mangido humacitan mulak mangalehon. Lapatan na akka manginang molo hacit rohatta mulak mangido sian halak na asing pasti sogodo rohatta pasti hurang tabodo pakilala atta molo mulak kita mangido sian halak na asing dang dilehon hobar tu nata pangido. Alai sian saluhut nai humacit dope molo mulak mangalehon dang dijalo nata pasahati.
Sian padohanon tung takasma pabawa ditiki mangido manang mangalehok kapehita rikot do adong roha na saling mangatusi manang menyambut nata pangido manang nata lehoni asa tung denggan hobartu pikiran manang pakilalaata. Suang songonima nang turpuk di bagasan minggu sadarion na pabuahon ia dung monang Raja David maradopon bangso Filistin jalaboi dibuan ibana mulak poti parpadanan manang tabut perjanjian tu Jerusalem takas do di papuji-puji ibana do di pasangap ibana do goar ni debata di bagasan pardalanan ningoluna. Raja David makilala pabua ala ni pangaramotion ni debatado ubain naboy mulak dibuan poti parpadanani mulak tu Jerusalem dung nasay laon tinggal di bangso Filistin. Alania manginang disude pabahenan ni debata na masa dingoluna sada nang dohonot tamarhite turpukon dakea lupa anggo Raja David disude pabahenan ni debata na masa di bagasan ngoluna. Ditiki mangadopi arsak dohot habok ni roha dot parukilon na macedok ibana dang lupa anggo ibana maradopod debata. Ia dungpe dia dopi ibana ragam ni aka keberhasilan kesuksesan di bagasan pardalanan ningoluna ipe dang dung lupa ibana maradopon debata siani taida satia do anggo Raja David disude pardalanan namasa dingoluna walaupun ketika suka dan bahkan di dalam duka pun dia tetap setia. Marningotima aka manginang marsakap Raja David naing pajongjong bagas joro ni debata di pasahat ibana masakap ni rohana pabuwa naing pajongjongon nama bagas joro ni debata asa adong inganan pamujian ni debata asa adong inganan memuji pasangapon goar ni debata. Dinasahal diturpu tai di bidupi itu ayat sada hudul maibana di bagas jabuna alanong marhasonangan rohana di bajahoba maradopon aka musuna dohot aka nahumaliang ibana. Alani dung diboto ibana sude pabahenan di debata di bagas ngoluna di lehot debata sude narikot di ibana sonang dongoluna denggad do sude aka artana godang do aka sinadonganna. Disadatiki hudul ibana dipikiri rohana ma di bagas ngoluna ido ibana songonon tu panurirang natan ua idama maringan di bagasan jabunasian hau ares do ia au HP ia poti ni debata maringat do di tonga-tonga ni ribbe-ribbe lapatan na amanginang dirajumi ibana aku sekarang sudah hidup di dalam kemewahan. Aku sudah hidup di dalam rumah yang terbuat dari kayu ares. Dan aku sudah bahagia menikmati kehidupan yang baik, makmur, dan luar biasa. Alai dipikiri ibana, poti ni debata, maringan do di toru ni ribbe-ribbe. Molodo ribbe-ribbe lapatan na tedda. Dia sudah hidup dalam satu rumah yang sangat mewah. Yang terbuat dari kayu ares sementara tabut perjanjian poti parpadanan songon nahudok poti parpadanani tadda haroro ni debata nuaing tinggal do ditoru ni ribbe-ribbe. Dipikiri ibana seperti tidak sesuai. Aku sudah senang sementara lambang kehadiran Allah berada di bawah tenda. Alani dipikiri ibana ma aka manginang naing pajongjongon nama sada bagas joro ni debata. Ido ibana matu sinatan naik kupajongjong mabagas joro ni debata asa adong inganan pamujio di debata kupikir seperti tidak sesuai. Aku sudah hidup dalam kemakmuran, rumahku sudah bagus, tetapi rumah Tuhan tidak ada terbangun. Tetapi rumah Tuhan begitu sangat sudah hancur di Jerusalem. Healu muncul pakilalaan na songono namanginang songon halak kristek kita di bagas nguluta. Mulu mungkin aka jolma yang sudah berkecukupan madok. Ya au fasilitas sungai sude adong ngasude sikop. Aleh wida ma bagas joro ni debata. Wida ma gedung sikola minggu songo soni dope. Adong pakilalaad di ibana. Iko bahenonna na dumengga dia dopan di debata. Semampu dia dan sebisa yang dia lakukan. Di pabua ibana masakap na itu panurirang natan. Di dok sinatan mamangalus ibana dia tului innama. Atong lau maho.
nasa nasinakap ni roham di bagasan patu pamai ai Jehovah dongammu ninna sinatan. Kalau kau sudah punya rencana dan kalau kau sudah punya pikiran untuk membangun bait Allah, maka pergilah kepada Allah dan bangunlah. Alai bornginnai itu Roma hatani Jehovah tu sinatan songonon. Idok debatama tu sinatan. Lau maho hatahon matu naposokku si David songonoddo hatani Jehovah tung tarbaik koma pauliho diau sada bagas bahen inganakku. Tung tarbaik koma pauliho diau sada bagas bahen inganakku ninna Jehovah amanginang. Sian alus ni debata seolah-olah Allah itu tidak suka kalau rumah tempat pamujiot tu ibana dibangun. Iya kan? HP mulu hitam madok, mulu ngatalia kepeng tangalas rohat tadi si. Tokinai terbangun nama Bagas Joro, tokinai terbangun nama gedung, tokinai terbangun nama iganat tama muji debata. HP asing do alus ni debata taringok tu sakap ni Raja David. Tung tarbahe koma mabahen pauliho diau sada bagas bahen inganakku. Siania kamanginang naeng tadok dohonon ni debata Allah itu dang maringanan di bagas manang disada inganan. Debata dang boi batasatta hanya sebatas tembok. Supaya Tuhan itu tidak keluar, maka kita bangunlah satu tempat bagi dia supaya dia berada di situ. Ido ubaina dido ibana aidang dung maringa nau di bagasa jabu olat ni ari dung hubuan hala Israel nakok sian misir rasi rasa sadarion tok tong duau mardaladalan maringanan di bagasan udung-udung lapatanna. Allah itu tidak bisa kita penjarakan di dalam satu gedung. Sotung tapi kiri molo ngata bangun samewah-mewah na gedung di sina madang dang haruar betuhani. Enggak. Kita tidak bisa membatasi Tuhan. Itu sebabnya kita katakan Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa di hari, di dia pe adong do anggo ibana. Allah ni molo disakapi Raja David lahu pajongjong bagas ni debata, bagas joro ni debata, alai molo di debata dang. Ah nang dohonon na siya turpukona manginang dang ho nang mabangun bagas joro diau. Bukan kau, tapi yang akan membangun bait suci bagi Allah adalah anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo. Dialah yang akan membangun tempat atau bait Allah di Yerusalem. Allah ni molo dipajongjong HP sada bagas joro gedung dang naing dohonota asasai disima di bata terus maringanan. Naing takas dohonota jonok do debata disudi jolma. Dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Jangan berpikir mengurung Allah dalam satu gedung. Di dok debata di ayat na mengikuti toktong doa umar daladalan maringanan di bagasan udung-udung. Jadi Allah itu berada di semua tempat, berada di segala waktu. Kita tidak bisa membatasi dia untuk melakukan apapun yang Allah anggap baik dalam kehidupan kita. Allah dido ibana nang bangunonna bagas ni debata, Allah dido debata dakko alai pino parmu do sogot na nang pajongjong bagas joro diau jala pahotok kuma pino parmi bahen pinopar dohot harajaon nasa leleng nililing na amanginang molo tarunut anno tutoru sahat tupadan na baru dohonot tama sian pinopar ni Raja David ma nagabe sorang si palua ima Yesus Kristus jalahot do harajaonna manoktong sahat ro di saleleng ni leleng na. Maka yang membangun bait bagi Allah itu adalah Raja Salomo, anak dari Raja Daud itu sendiri. Jadi Daud itu memiliki janji iman, aku akan membangun rumah Allah. Masa aku tinggal di rumah yang begitu mewah tetapi tabut Allah tinggal di dalam tempat yang hina, di ribe-ribe, di bawah tenda. Maka on mabaga-baga nama cai ulisya Raja David nangpe di ida ibana sudena penikiran ni rohanai jala disakapi ibana. Itu belum tentu seturut dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Alani ido saleleng umar dalam rabdo sudi hala Israel tung dang dung ma ahu
madok nanggosada hata, supaya dibangun bagiku tempat bagi penyembahan bagiku. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada hari ini, amanginang. Alai tung takasdo marhite minggut tasadario doh di topik ni minggut taipe dok harajaun nahot rodi saleleng nilelengna, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya akan ditetapkan oleh Allah dan akan dikokohkan dan diteguhkan oleh Allah melalui keturunan Raja Daud. Dan ikoko alai ikon anakmu alai siako manok tong maanon sian ho harajaun na manok tong rodi akapino parmu takastai dari ayat 12 satu ayat na 10 nomi. Ia dung jupang tikim mate marpungu ho tu aka opum pati dangok kumapino parmu dipudim na ruar sian butuham tu ibana ma pahotokku harajaun. Ikon ibana pauli sada bagas di goarhu jalaau pahoton habangsa ni harajaun rodi saliling-lilingna. Maka akan ditetapkan bagi keturunan Raja Daud itu. Dan janji Allah ini akan benar-benar tercapai dan dilaksanakan. Nanti selanjutnya kalau kita lihat dalam firman ini, Salomo lah yang akan membangun tempat suci bagi Allah, bait Allah. Nah tapi di dok Raja Daud dok memang huraju mido Tuhan di ayat 10 di dok dosonon tung isema au pola ali Tuhan Jehovah jalatung isema pola anggopino parhu ubaitung di bawah ko au saha rotuson. Siapakah aku dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sejauh ini? Lapatan debata ngamamake Raja Daud sampai jauh di luar dari pikiran Daud itu sendiri. Itu karena kuasa Tuhan, bukan karena kekuatan Raja Daud itu sendiri. Dan Allah habuyon nadohot artana adong di ibana. Maka Tuhan memakai dia seturut dengan kehendak Tuhan. Alanya manginang adonan yang dohonon diturpukot tuhita naparjolo molo adong peportibio sahat rodi nuaingon harajaun ni debatado hot toktong rodi saleleng ni lelengna. Anggo harajaun ni jolma satokid do mar periode do. Molo adong jabatan dihita nuaing satokid doi 4 tahun 5 tahun say doi dungi mo rumah sangapta mo rumah artatta otik nama namang hormat tita. Alai anggo harajaun ni debata manoktong doro di saliling nilelengna. Jala harajaun ni debata do nang manubus akajolma pardosa na adong di portibion. Jala alani harajaun ni debata ido nungatalu be dosai alani Tuhan nama namarhuaso di portibion. Kekuasaan Tuhan ada di dunia ini bukan kekuasaan manusia. Molo adong pehuaso ni jolma di portibio satok kidoi ise haroa. Molo adong idok jolma songonon. Molo soalan yau dang terbangun na jolo HKBP sari rejoi daung dang alani hoi. Alani debata. Molo boy peho dipakai debata pajong-jongon. Adong di pasahat to sinadongami asa jongjong bagas coro osongono dengganna dohonom muma pasu-pasu ni debata do na di jalom dungi di pelehokoma tuharajaun ni debata. Ido uban na terbangun. Jadi dangaci songonon, au do. Molo songonon, sotung muruk Tuhani. Muruk, au, ho. Isuada hoko hagogo oku. Disuada hoko pasu-pasu nahulet ho. Sedido koko au. Ditopuko adoramado au. Tidak. Molo jongjong pe, molo taleo pe amanginang na adong dihita. Ingot ma, pelea doi. Peleammu doi. Jadi dagsogo dang tuntutommu be. Gabi songoni duhuria dang diingo akapabenaku na dek daung. Peleam mudoi. Unang ucat nong pinilihom mo tuado pan di debata. Alani ido takas do hot do harajaun di debata. Alani manginang mulai dok harajaun di debata do na mga rajay pod sadok portibion. Sonari sukus-sukunna ise do na gudang mga rajay roham. Harajaun di debata do manang harajaun ni portibion. Ise do aha do na gudang mga rajay roham arta do jabatan do sinado nga do kehormatan do dot lanak kana asing do ingot ma debata do na mga rajay ngulum do todim sahat ro di bagas satikyo jalanung nga gudang pasu-pasu naong jinalom sian adopan di debata dia may dakka bilang kita sahat ro di obasod do honokku dakka bilang kita anggo pasu-pasu ni debata natajalo di bagasan ngulut taon alani hamulatehom ma napaduahon mga sahod debata mahita di pardalanan ni nguluta. Molo Raja David marpikir asa pajongjongon na inganan ni debata.
alai ujung nadang ibana na pajong jokoni dokom masongono namanginang. Rencana manusia tidak selalu sama dengan rencana Allah. Bahkan rencana Allah jauh lebih baik dan jauh lebih mulia dari rencana manusia. Rohani jolma marsakap dalanna ale jahubado patottu lakana. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Allah lah yang menjadikan semua rencana manusia di dunia ini. Karena itu kalaupun rencanamu tidak terjadi, dang saud alai ingot ma nau dengga dosakap ni debata ber kita. Raja Daud dang marungut-ungut ibana molo pedido debata dakkona iko pajongjong bagas joro ni debata amanginang. Au surah sakap na dengga tapatupa nang dihurion alai dicekal mahita dang boy ninna. Aduh bainota. Ragulang kusol mamardadi pidahuria. Adeng yau beho, yahuban nang dengga dang oloho. Au surah ma adong rupani nama jajihon sesuatu, dungi tatulak tatolak dang boy bah ame mak. Pasti do sogoro hanin dan mangalianok kan? Alai anggur Raja Dabi tati rumah ibana di do ibana do. Molo pe dang au. Las do rohani Raja Dabi majalo sude. Nani do ni debata dang gabe madele ibana. Dang gabe marsak ibana, dang gabe somar huria, dang gabe ditadikon ibana debata garia dalam dipuji ibana do goarni debata alani dang gabi lomo-lomo tahape di sude pardalanan ning uluton ikon saud do lomoni rohani debata amanginang saud lomoni rohani debata dang saud lomoni rohat molo tapatu pape sona tapi kiri aledak saud ingot ma nadumeng gaddo sakap lomoni rohani debata na parpudi na patuluhon sakap naulido anggo sakap ni debata na denggan las ni rohado sakap debata taringo tuhita songo dia sakap ni debata tu Raja Daud songo nido nang sakap na tuhita amanginang molo pe hirataida sai songo na soditolopi debata sakap tai alai ingot ma ikon nadumeng gaddo sau tuho marhite lomoni rohani debata. Ati sodeng gaddoi di pikiran di debata ahana sinakapan ni rohami. Alai molo di debata nadeng gaddo patongononna tu akka haholongan ni rohana. Dang jadi hita mangalo debata disude pabahinan di debata di nguluta jala ido na taida di minggu advent na parpuri na pa opatono na manginang. Secara kemanusiaan mungkin kita bisa kecewa ketika Allah menolak niat baik kita, maksud baik kita. Tetapi ingatlah, segala yang terbaik telah direncanakan Allah dalam kehidupan kita. Jangan berpikir untuk tidak melakukan yang terbaik pun ketika rencana-rencana baik kita sepertinya tidak diterima. Tapi lakukan terus yang terbaik. Allah memakai kita. Semoga Allah memakai kita manginang. Molo tungadong dihitan waing, molo tungadong nabui tabagi. Maka Allah mau menerima kita, meminta kita untuk memberi dari apa yang kita punya untuk kita persembahkan bagi kerajaan Allah dan untuk pembangunan tubuh Allah di dunia ini. Kiranya melalui firman ini marilah kita sambut Tuhan, kelahiran Yesus Kristus dengan segala ketaatan dan kesetiaan, lakukan kebenaran, lakukan kebaikan bagi semua orang. Walaupun terkadang tidak disambut niat baikmu, walaupun terkadang tidak disambut maksud yang kau berikan, tetapi tepat lakukan yang terbaik. Begitulah cara kita untuk menanti kelahiran Kristus. Dengan demikian kita sudah menanti kelahirannya dengan hati yang taat dan setia. Amin. Martang yang mahita. Moliate rohanami di hoali Tuhan, di bagas minggu sadarion, di minggu Advent na paupaton, nunga hutangi hok kami hatam mengajari kami babuan hot rodi saliling nililing nado harajommu di Portibion. Ajari mahami makaposi asa unang say holan tu Portibion harajaun ni Portibion na hupikiri hami unang say holat tu si lau rohanami alai tuho na manoktong hot rodi saliling nililing naima. Pasu-pasu hatam naung sahat tu hami asa margugu hami mangulahoni di sude ganup tiki di sude ganup pardalanan ninggulu nami. Asatung holan hatamma nahu pangasahok kami di ngulunamion. Pasu-pasu ruas ni huriam, namar minggu di bagas doho di gereja, ramoti nasida asatok tong di pangasahon nasida ho doho sude lomoni roham di pardalanan ni ngulu nasida. Nama nagam dohami di ari hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus doho di ari harorom na parpudi. Se pasu-pasu mahami asa unang gale daging nang todinami. Alai asa dohot tami toktong satia di haporsiaon nami jala parjabbar hami di hanguluan nasora sudah sogot
Jalo matang yang nami, sesama dosa nami, di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin.